Hello guys, come back again with me Adelia Rimbani, nursing undergraduate student, Aisyah University of Surakarta, study number 2020130002. Let's discuss the short history of nursing. Sejarah singkat keperawatan. Studying the history of nursing will give us pride because it can remind us of nurses in the past who have worked hard. And finally, we can feel the result like today. Mempelajari sejarah keperawatan akan memberikan kebanggaan tersendiri karena bisa mengingatkan kita kepada perawat di masa lalu yang telah bekerja keras hingga akhirnya kita bisa merasakan hasilnya seperti sekarang ini. The origins, asal-usul. Although the origins of nursing predate the mid-19th century, the history of professional nursing traditionally begins with Florence Nightingale. Meskipun asal-usul keperawatan mendahului pertengahan abad ke-19, sejarah keperawatan profesional secara tradisional dimulai dengan Florence Nightingale. Nightingale, the well-educated daughter of wealthy British parents, defied social convention and decided to become a nurse. Nightingale, putri berpendidikan tinggi dari orang tua Inggris yang kaya, menentang konvensional, sosial, dan memutuskan untuk menjadi perawat. The origins. Florence Nightingale, by name Lady with the Lamp, born May 12, 1820, Florence, Italy. Florence Nightingale mendapat julukan nama perempuan dengan lampu, lahir 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Died August 13, 1910, London, England. Meninggal 13 Agustus 1910 di London, Inggris. British nurse, statistician, and social reformer who was the foundational philosopher of modern nursing. Dia merupakan perawat Inggris, ahli statistik, dan reformis sosial yang merupakan filsuf dasar keperawatan modern. An English nurse of the 19th century, known for establishing a battlefield hospital for British soldiers wounded in the Crimean War. Seorang perawat Inggris abad ke-19 yang dikenal karena mendirikan rumah sakit medan perang untuk tentara Inggris yang terluka dalam perang Crimea. Her tireless service at night as well as during the day, granted her the nickname Lady with the Lamp. Layanannya yang tak kenal lelah di malam hari maupun di siang hari membuatnya mendapat julukan wanita dengan lampu. The nursing was not seen as a respectable career for well-bred ladies, who, if they wished to nurse, were expected to do so only for sick family and intimate friends. Perawat tidak dilihat sebagai karir terhormat bagi wanita yang dibesarkan dengan baik. Jika mereka ingin menyusui, diharapkan melakukan hanya untuk keluarga yang sakit dan teman dekat. In a radical departure from this view, Nightingale believed that well-educated women, using scientific principles and informed educate about healthy lifestyle, could dramatically improve the care of sick patients. Moreover, she believed that nursing provided an ideal, independent calling for on intellectual and social freedom for women, who at that time had few other career options.
Dalam penyimpangan radikal dari pandangan ini, Nightingale percaya bahwa wanita berpendidikan baik, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan pendidikan informasi tentang gaya hidup sehat, dapat secara dramatis meningkatkan perawatan pasien yang sakit. Selain itu, percaya bahwa keperawatan memberikan panggilan independen yang ideal, penuh kebebasan intelektual dan sosial bagi perempuan, yang pada saat itu memiliki beberapa pilihan karir lain. In 1854, Nightingale had the opportunity to taste her life during Britain-German War. Newspaper stories reporting that sick and wounded Russian soldiers nursed by religious order were much better than British soldiers inflamed public opinion. Pada tahun 1854, Nightingale mendapat kesempatan untuk menguji keyakinannya selama Perang Crimea Inggris. Berita surat kabar yang melaporkan bahwa tentara Rusia yang sakit dan terluka dirawat oleh perintah agama bernasib jauh lebih baik daripada tentara Inggris mengobarkan opini publik. In response, the British government asked Nightingale to take small group of nurses to the military hospital at Scutari, modern-day Uskundartur. Within days of their arrival, Nightingale and her nurse had reorganized the barrack hospital in accordance with 19th century schemes. Walls were scrubbed for sanitation, windows open for ventilation, nourishing food prepared and served, and medication and treatment efficiently administered. Sebagai tanggapan, perintah Inggris meminta Nightingale untuk membawa sekelompok kecil perawat ke rumah sakit militer di Scutari atau Skudar Turki modern. Dalam beberapa hari setelah kedatangan mereka, Nightingale dan perawatannya telah menata ulang rumah sakit sesuai dengan ilmu pengetahuan abad ke-19. Dinding digosok untuk sanitasi, jendela dibuka untuk ventilasi, makanan bergizi disiapkan dan disajikan, dan obat-obatan serta perawatan diberikan secara efisien. Within weeks, deaths rates plummeted, and soldiers were no longer sick and by infectious disease arising from poor sanitary condition. Within months, a grateful public knew of the work of the lady with the lamp, who made night rounds comforting the sick and wounded. By the end of the 19th century, the entire Western world shared Nightingale believed in the worth of educated nurses. Dalam beberapa minggu, tingkat kematian turun drastis, dan tentara tidak lagi sakit karena penyakit menular yang timbul dari kondisi sanitasi yang buruk. Dalam beberapa bulan, masyarakat yang bersyukur mengetahui karya Nyonya dengan lampu atau wanita dengan lampu yang berkeliling setiap malam untuk menghibur orang sakit dan terluka. Pada akhir abad ke-19, seluruh dunia barat berbagi keyakinan Nightingale pada nilai perawat berpendidikan. Okay, thank you for your attention. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. See you, bye-bye!